Sale siya ngayon, oh. Maganda to, white, oh. $59. Sweet. 59 only. Jordan. Ganda, oh. Pwede na. Maganda ito, puti, oh. Ayan, oh. May design na black. Ah, yes. Fit na fit. Buy one. Ha? Mura lang ito. Ah. Buy one. Supreme. Kaya lang wala akong makitang size 7.5. Oh. Okay na sana to eh. Puro size 8 lang siya. Hello guys, ito si Puriman. Mag-hunting kami sa outlet. So I can. Ayan, nandito kami sa Winnipeg Outlet. Ayan, oh. Mamasyal kami. Mag-hunting kami ng murang bilihin. Nagdulduling ka, Princess. Papasok na sila. Ayan. Maraming mura ngayon, malamang. Silang Nike. Sapatos, oh. $44. 30 off. Jordan. $29 lang ang Jordan shoes, oh. $59. One lang siya. Mayroon ka pang 30 off, oh. $59. Nice. Tutuwa si Superman Iman dito. Pero ito gusto niya to. 69. Kulay pula, oh. Ganda. Nice. Ipit. Ha? Ipipit daw niya yung shoes niya. Mura yun eh. May 30 off pa siya. Sweet. Nice. It's a nice shoes, ha? 13C. Ha? Suot daw niya. Speed up. Wow. It's a nice shoes, ha? Supuriman, ha? Perfect. Ha? It's a Jordan. I think I can feel a little bit here. I think it fits me. Yeah. It's the same size. I needed The same size to the red one. Yeah. Ilakad mo siya. Try to walk. Wow, ganda, ah. Sweet. Nice. Ha? Alright. Perfect? Yeah, just Puti, tsaka maganda. Oh. Nice shoes. Perfect. Ha? Nice. Sa kita ng sapatos Superman, ha? Mura lang siya ngayon. May additional 30 off pa. Mukhang hindi na niya pakakawalan. Gusto niya eh. Ilakad mo na siya, Iman. Try to walk, Iman. Manuel. May nakita kong Jordan. Ha? $59 lang. $59. Fit na fit. Alright. Nice. $59. Look at that. Jordan. Ayos. $59. Pwede na yan. Sale siya ngayon, oh. Maganda to, white, oh. $59. Sweet. 59 only. Jordan. Ganda, oh. Pwede na. Maganda ito, puti, oh. Ayan, oh. May design na black. Ah, yes. Fit na fit. Buy one. Ha? Mura lang ito. Ah, buy one. Supuriman. Fit na fit. Ayos. Ang ganda, oh. Very nice. Nice shoes. Jordan. Kaya lang wala akong makitang size 7.5.
Oh. Okay na sana to eh. Puro size 8 lang siya. Oh. Nakabili kami ni Iman. Tag-isa kami sapatos. Sweet.